Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pembelajaran video kali ini kita akan belajar mengenai suatu materi yang tentunya sering kita dengar, yaitu tenses. Yuk sama-sama kita simak penjelasannya. Apa itu tenses? Menurut Cambridge Dictionary, tenses merupakan satu bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu di mana suatu perbuatan atau peristiwa terjadi. Dari penjelasan di atas, tenses merupakan bentuk kata kerja yang digunakan dalam kalimat yang berubah-ubah sesuai dengan waktu penggunaannya. Hari ini kita akan belajar 5 tenses dasar, yaitu simple present tense, simple past tense, simple future tense, present continuous tense, dan perfect continuous tense. Yang pertama, simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau sebuah kebiasaan. Bentuk dari present tense yaitu subject plus verb 1 plus objek untuk kalimat verbal dan subject plus to be plus objek untuk kalimat nominal. Contoh kalimat verb dalam present tense: I go to school atau saya pergi ke sekolah. I merupakan subjek, go merupakan verb atau kata kerja, school merupakan objek berupa noun atau kata benda. Berikutnya, he run fast atau dia berlari cepat. He merupakan subjek, run merupakan verb atau kata kerja bentuk pertama, fast merupakan objek berupa adjektif atau kata sifat. Contoh kalimat nominal dalam present tense: I am a doctor atau saya seorang dokter. Di sini I berupa subjek, am berupa to be atau be dari I, dan doctor merupakan objek berupa noun atau kata benda. Berikutnya, she is smart atau dia pintar. She berupa subjek, is merupakan to be dari she, dan smart merupakan objek berupa adjektif kata sifat. Nah, berikut ini penggunaan to be pada subjek. Jika to be-nya am itu digunakan pada subjek I, are digunakan pada they, you, dan is digunakan pada she, it. Pada kalimat pertama, I menggunakan to be am, she menggunakan to be is. Simple past tense. Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Jadi, tenses ini digunakan pada kalimat yang terjadi pada masa lalu dan telah usai di masa lalu. Form of past tense. Yang pertama, subject plus verb 2 plus objek untuk kalimat verbal, dan subject plus was atau were plus objek untuk kalimat nominal. Contoh kalimat verbal dalam past tense. Yang pertama, I ate banana atau saya makan pisang. I merupakan subjek, ate merupakan verb kedua atau kata kerja bentuk kedua, banana merupakan objek berupa noun atau kata benda. Berikut ini merupakan perubahan dalam verb, yaitu reguler dan irregular. Reguler merupakan perubahan yang beraturan, dan irregular merupakan perubahan yang tidak beraturan. Pada contoh pertama, eat merupakan bentuk kedua dari eat yang artinya makan. Namun pada kalimat past tense kita menggunakan verb kedua yang menandakan bahwa kejadian itu telah berlalu di masa lalu. Contoh kedua yaitu she walked alone. She merupakan subjek, walk merupakan verb kedua kata kerja bentuk kedua dari walk yang artinya berjalan. Alone merupakan objek berupa adjektif atau kata sifat. Tense. Yang pertama, she was here. She merupakan subjek, was merupakan to be, here merupakan objek berupa adverb. Pada kalimat past tense, to be yang digunakan itu berbeda dengan kalimat present tense. Pada kalimat past tense, to be yang digunakan adalah was dan were. Pada subjek I itu digunakan to be was, you, they, we digunakan to be were, dan she, he, it digunakan to be was. Contoh kedua, we were young, kita muda. We merupakan subjek, were merupakan to be, young merupakan objek berupa adjektif atau kata sifat.
Pada kalimat kedua, di sini bukan were karena to be-nya berupa we. Sedangkan pada kalimat pertama, to be-nya adalah was karena subjeknya merupakan she. Future tense. Simple future tense adalah kalimat tenses yang menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Form of future tense atau bentuk dari future tense. Yang pertama, subject plus will plus verb 1 plus object. Dan yang kedua, subject plus to be, am, is, are plus going to plus verb 1 plus object untuk kalimat nominal. Contoh kalimat verbal dalam future tense. I will study English atau aku akan belajar bahasa Inggris. I merupakan subjek, study merupakan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, dan English merupakan objek berupa adjektif atau kata sifat. Contoh kedua, she will buy a cloth atau dia akan membeli sebuah pakaian. She merupakan subjek, buy merupakan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, dan cloth merupakan objek berupa noun atau kata benda. Kalimat future tense kita menggunakan will yang artinya akan, yang menandakan bahwa pada kalimat future tense kejadian itu belum terjadi atau akan terjadi di masa depan. Kalimat nominal dalam future tense. Yang pertama, I am going to play the game atau saya akan memainkan sebuah permainan. I berupa subjek, am merupakan to be dari I, play merupakan verb 1, the game merupakan objek atau noun. Contoh kedua yaitu he is going to write novel atau dia akan menuliskan sebuah novel. He berupa subjek, is merupakan to be dari he, write merupakan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, merupakan noun atau kata benda. Pada kalimat nominal dalam future tense kita tidak menggunakan kata will tapi menggunakan going to, yang artinya juga sama yaitu akan dilakukan pada masa yang akan datang. Present continuous tense. Menurut Grammarly, present continuous tense merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang, present, dan sesuatu di masa depan atau berlanjut, continuous. Form of present continuous tense. Yang pertama, subject plus to be, am, is, are plus verb ing atau gerund plus adverb untuk kalimat verbal. Kalimat continuous tense. I am reading it right now. I berupa subjek, am berupa to be dari I, reading merupakan gerund yaitu perpaduan antara verb 1 plus ing. Verb satunya di sini adalah read plus ing menjadi reading. Dan right now merupakan adverb atau kata keterangan. Berikutnya, she is waiting there atau dia menunggu di sana. She merupakan subjek, is merupakan to be dari she, waiting merupakan gerund, perpaduan antara verb 1 plus ing, yaitu verb satunya adalah wait plus ing menjadi waiting, dan there merupakan adverb atau kata keterangan. Present continuous tense. Tenses ini digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sedang terjadi saat ini dan akan berlanjut untuk beberapa saat ke depan. Pada kalimat pertama, I am reading it right now, saya membaca ini sekarang, menandakan bahwa saya sedang membaca tapi tidak tahu kapan akan berakhir. Artinya akan berlanjut untuk beberapa saat ke depan. Contoh kedua juga sama, she is waiting there. Dia menunggu di sana, yang artinya dia saat ini sedang menunggu sampai waktu yang tidak ditentukan atau berlanjut sampai masa yang akan datang. Present perfect tense. Present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut. Form of present perfect tense atau bentuk dari present perfect tense. Untuk kalimat verbal,
yaitu subject plus have atau has plus past participle atau verb 3 plus complement atau pelengkap. Dan untuk kalimat nominal yaitu subject plus has atau have plus been plus complement atau pelengkap. Contoh kalimat verbal dalam present perfect. Yang pertama, she has worked in the hospital for 6 years. Atau, dia telah bekerja di rumah sakit selama 6 tahun. She merupakan subjek, has merupakan kata kerja bantu, worked merupakan past participle atau bentuk ketiga dari work atau kerja. Catatan, kata kerja bantu, has atau have digunakan pada subjek yang berbeda. Has digunakan pada subjek she, he, it, dan have digunakan pada subjek I, you, they, we. Contoh kedua, I have fixed my computer, atau saya telah memperbaiki komputerku. I merupakan subjek, have merupakan kata kerja bantu, fixed merupakan verb 3, dan my computer merupakan complement. Kalimat nominal dalam present perfect. Yang pertama, Brandon has been recovered from illness, atau Brandon telah sembuh dari penyakitnya. Brandon merupakan subjek, has been merupakan kata kerja bantu, has plus been, recovered merupakan verb ketiga, from illness merupakan complement atau pelengkap. Berikutnya, we have been back from office. We had merupakan subjek, have merupakan kata kerja bantu plus been, have been, back from office merupakan complement.